हुक्मरानों को ये बता दे कि ये लावारिस कौम नहीं है, ये कौम मुतहद कौम है। सदाक सदाक, इसलिए अपने हक को छीन के लोगे, लड़ने पड़े लोगे, जेलों में चलो पड़ेगा चाहे, हम चलो के लिए उतार रहे हैं। सदाक इस वक्त हमारे मसीही लोग, हमारी बेटियां, माएँ, बहनें, बच्चे, वो इस वक्त तकलीफ में, वो दुख में। ये दुख कितना बड़ा है कि आपको ये नहीं पता कि कल कोई इदारे के लोग बलडोजर लेकर, मशीनरी लेकर आपके पास आएंगे और आपने जो बड़ी मेहनत से घर बनाया है उसको मस्मार करके चले जाएंगे। इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता जब आपको ये डर हो कि कोई छत आपसे छीनने जा रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पर आकर जो तहरीक जे सालक साहब, शहजाद सोतरा और दूसरे कायदीन हैं, उन्होंने शुरू की है और लोगों में जो जज्बा है अपने हक के लिए खड़े होने का, वो देख के मुझे एक उम्मीद पैदा हुई है और मुझे ये लगता है कि हम अपनी इस तहरीक में कामयाब होंगे, क्योंकि एक तो लोगों में इत्तेहाद है और इनके इत्तेहाद की वजह से, मुसलसल जद्दोजहद की वजह से पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, ना सिर्फ ऐवानों में बल्कि ऐवानों से बाहर भी इनकी आवाज जो है वो बड़े भरपूर तरीके से जारी है। लोग जोक दर जोक, मजहबी, सियासी, समाजी लीडर जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, जिससे मुझे ये लगता है कि हमारी ये तहरीक जो है वो कामयाब होगी। मैं आपके टीवी चैनल्स की वसातत से हुकूमत पाकिस्तान से मुखातिब हूँ और मैं उनको कहना चाहता हूँ कि रियासत के लिए 2, 4, 50 करोड़, 1 अरब, 2 अरब कोई बड़ी अमाउंट नहीं होती। आप इन लोगों के साथ शफकत का सलूक करें। पहली हमारी तरजीह है कि जहां पर ये बैठे हुए हैं इनको बैठे रहने दें। इन्होंने यहां बड़ी मेहनत करके अपने घर बनाए। अगर आप समझते हैं कि इस्लामाबाद की ब्यूटिफिकेशन या किसी भी वजह से इस कॉलोनी को, H9 की कॉलोनी को खत्म करना या उठाना जो है वो जरूरी है, तो फिर इनके लिए कोई मुतबादल बंदोबस्त करें। इस्लामाबाद के आसपास, इस्लामाबाद के अंदर जो है वो बहुत सारी जमीन खाली पड़ी है। आप तमाम खानदानों को एक एक प्लॉट दे दें, पैसे दे दें कि वो अपना घर जो है वो तामीर कर लें। रियासत के लिए, हुकूमत के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ जो करप्ट माफिया है, चाहे वो गंदम माफिया है, चीनी माफिया है, यहाँ कब्जा ग्रुप हैं, वो अरबों खरबों खा गए हैं इस मुल्क का, किसी ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। ये तो गरीब लोग हैं, ये पाकिस्तान के मुहिबे वतन हैं, इन्होंने हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया है। आप इनको क्यों तकलीफ में डालना चाहते? ये आपके लोग हैं और मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ कि ये कहीं से हिजरत करके नहीं है, ये पाकिस्तान के लोग हैं, इसी मिट्टी के लोग हैं और इन्होंने इस्लामाबाद की तरक्की जो आज आपको नजर आ रही है, सफाई सुथराई, पौधे, फूल, सब कुछ इन्हीं की वजह से, इन मेहनत कशों की वजह से, जिनके सर से आज जो है वो छत खींचना चाहते हैं। क्योंकि हमें पता है ये क्यों आप करना चाहते हैं। जब ये रमशा कॉलोनी बन रही थी तब इस जमीन की कोई वैल्यू नहीं थी।
آج آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ اربوں خربوں کی زمین ہو گئی ہے، اب آپ کے منہ سے رال ٹپک رہی ہے، لالچ آ گیا، اس لیے آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے اٹھ جائیں۔ انہوں نے آباد کیا، یہ تو جنگل بھی آباد تھا، یہاں تو جنگلی جانور پھرتے تھے۔ اب آپ کو سمجھ آئی ہے کہ آپ کو یہ چاہیے روڈ نکالنا ہے تو روڈ جو ہے وہ سائڈ سے نکالنا کتنا مشکل کام ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، صرف پریورٹی آپ کی ہونی چاہیے کہ آپ نے طاقتوروں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا آپ نے غریبوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، آپ نے اس اقلیت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے جو پہلے ہی کمزور ہے، اس پر پہلے ہی جو ہے وہ مختلف طریقوں سے ان کے ساتھ جو ہے وہ برا سلوک ہوتا ہے، وہ وکٹم ہیں ریلیجس ڈسکریمنیشن کے، ان کے ساتھ مذہب کی بنیاد پر برا سلوک پہلے ہی یہاں ہوتا ہے، آپ اس سلوک میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرنا چاہتا ہوں، آج ان لوگوں کے سر سے آپ چھت چھیننا چاہتے ہیں، شرم آنی چاہیے، یہ شرمندگی کا مقام ہونا چاہیے۔ اس لیے میں اقتدار میں بیٹھے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میری ننھی منی بیٹیاں دیکھیں، کوئی 5 سال کی ہے، کوئی 10 سال کی، 12 سال کی، میری مائیں بہنیں یہاں پر بیٹھی ہیں، جب ان کی آہ نکلے گی تو وہ صرف اسلام آباد تک نہیں رہے گی، وہ آسمان کو چیر کر آگے چلی جائے گی۔ میں آپ کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی آہوں سے بچو، یہ مظلوم لوگ ہیں، انہوں نے کبھی بندوق نہیں اٹھائی، انہوں نے کبھی تشدد کا راستہ اختیار نہیں کیا، اور انہوں نے کبھی بھی پاکستان کے خلاف نعرہ نہیں لگایا، بلکہ ہمیشہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا ہے، لیکن جو آپ سلوک ان کے ساتھ کر رہے ہیں وہ سراسر ناانصافی ہے، وہ کسی طور پر بھی بہتر سلوک نہیں ہے، بلکہ اپنے کمزور لوگوں کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ فرض کیا کہ یہ کالونیاں ختم کرنا ضروری ہے تو ایک طریقہ کار ہے، طریقہ کار لے کر آئے، ان کے لیے کوئی آلٹرنیٹ جگہ کا بندوبست کریں، کوئی آپ جو ہے وہ ان کو پلاٹ دیں، کمپنسیشن دیں، دنیا بھر میں اس طریقے سے ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آج آپ بلڈوزر لے کر آ جائیں اور کہیں کہ آپ جو ہے وہ مکان خالی کریں، ہم نے ان کو مسمار کرنا ہے۔ یہ لوگ تو دہائیوں سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں، ان کے بچے یہاں پڑھتے ہیں، یہ کہاں جو ہے وہ اٹھ کر یہاں سے جائیں گے؟ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، پورے پاکستان کے مسیحی، چاہے وہ کراچی میں ہے، وہ کوئٹہ، پشاور یا لاہور میں ہے، بلکہ پوری دنیا کے اندر نہ صرف مسیحی بلکہ درد دل رکھنے والے مسلمان بہن بھائی بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ میں پوری ذمہ داری سے اور امید کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ فتح آپ کی ہوگی۔ جی سالک صاحب، قائدین محترم، میری بہنوں، بھائیوں، بچوں، بزرگوں، نوجوانوں، میں بہت ہی اہم بات آپ سے کرنے والا ہوں اور مجھے 100% آپ کی توجہ چاہیے، اور وہ اہم بات یہ ہے کہ آپ کو فتح مبارک ہو۔ آج آپ کی تحریک کو 4تھا دن ہے اور مجھے یہاں پر آئے 2سرا دن ہو چکا ہے، اور اگر میں آپ کو فتح کی پیشگی مبارکباد دے رہا ہوں تو میرے پاس اس کے بڑے اسٹرانگ انڈیکیٹرز ہیں، اور پہلا انڈیکیٹر یہ ہے کہ آپ اسلام آباد کے مسیحی متحد ہو چکے ہیں۔ آپ نے چھت کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے، اور یہی وہ فتح ہے جو
सफलता का दूसरा इंडिकेटर ये है कि वो जो ऐलान करते फिर रहे थे कि हम जुमे के रोज यहां पर आपके घरों को मिस्मार करने के लिए आएंगे, वो गायब हो चुके हैं, वो दोबारा वापस नहीं आए। और तीसरा इंडिकेटर ये है कि आपने न सिर्फ सियासी, समाजी और मजहबी क़यादत को खींचकर अपनी तरफ ले आए हैं, बल्कि दुनिया भर में मसीहियों को आपने यकजा कर दिया है। हर कोई आपकी तरफ। इसलिए मैं हुकूमत वक्त, मैं जनाब वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, जितने वजीर हैं उन सब की तवज्जो इस कॉलोनी के मकीनों की तरफ, इस्लामाबाद के मसीहियों की तरफ दिलाना चाहता हूं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने इस्लामाबाद को आबाद किया था, जिन्होंने आबाद किया, आप उनको यहां से निकालना चाहते हैं। ये जुल्म है, ये नाइंसाफी है, ये गैर मुनसिफाना बात है। और आखिरी बात, उन मसीही लीडरों के नाम जो अभी भी इंतजार में है, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं या वो सियासी लीडर पार्लियामेंट के बाहर है, वो कौमी असेंबली में है, वो सेनेट में है, कोई वजीर है पंजाब असेंबली में है या किसी और असेंबली में है, किसी कमीशन में है, वो ये सुन ले किस बात का इंतजार कर रहे हो। लोग देख रहे हैं कि आज कौन हमारे साथ खड़ा है और कौन हमारे साथ नहीं खड़ा है, कौन याद रखेगी, कौन आप भूलने वाली नहीं। और आखिरी बात, मैं बहनों और भाइयों आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये सफर आसान नहीं है। मैं तहरीकी आदमी हूं, सड़कों पर रहता हूं। ये आसान सफर नहीं है, ये मुश्किल है, लंबी जदोजहद करनी पड़ेगी। किसी के झांसे में मत आइएगा, मुत्हिद रहिएगा, अपनी क़यादत के साथ चलिएगा। वो दिन दूर नहीं जब आप अपनी जदोजहद में कामयाब होंगे।